काशिफ थोड़ी दूर एक दरख्त के नीचे खड़े तांगे पर सवार हो रहा था। वो मुस्कुराई और बग्घी पर चढ़ गई। खुशियां ने बग्घी का दरवाजा बंद कर दिया और खुद बग्घी के आगे बनी जगह पर बैठ गया। कोचवान को घोड़े को इशारा दिया तो घोड़ा आगे बढ़ने लगा। बग्घी नवाबशाह गांव की तरफ जाने वाले कच्चे रास्ते पर जा रही थी। शाम के साए हर तरफ फैलना शुरू हो गए थे। सूरज अब मध्यम टिकिया में तब्दील हो चुका था। परिंदे अब अपने घरों का रुख कर रहे थे और हवा का एहसास खुशगवार हो रहा था। खेतों में काम करते किसान अपना काम छोड़कर खेतों में बनी कच्ची सड़क पर चलकर अपने घरों की राह ले रहे थे। सुमेरा इर्द गिर्द लहलहाते खेत देखकर बहुत खुश हो रही थी। खेतों में बनी कच्ची सड़क पर चलते किसानों की कतार देखकर इसके जहन में काशिफ के बाप रहमत किसान का नाम उभरा। खुशिया चाचा बग्घी में आगे बैठे हुए खुशिया को आवाज दी। वो खुशिया को बचपन में भी खुशिया चाचा ही कहकर बुलाती थी। जी पुत्र खुशिया इसकी तरफ घूमा। हमारे गांव में कोई रहमत किसान रहता है क्या? रहमत किसान खुशिया ने जेरे लब लफ्ज दुहराते हुए कहा। हाँ पुत्र, हमारी जमीनों पर ही काम करता था। खुशिया ने असबात में सर हिलाते हुए कहा। करता था क्या मतलब? सुमेरा ने सवालिया निगाहों से खुशिया की तरफ देखा। हाँ करता था, मगर फिर इसने काम छोड़ दिया। खुशिया ने जहन पर जोर देते हुए कहा। मगर क्यों चाचा? वो तो बड़ी पुरानी बात है पुत्र, ये उस दौर की बात है जब तुम मेरी गोद में खेला करती थी। खुशिया ने मुस्कुराते हुए बताया तो सुमेरा खिलखिलाकर हंस पड़ी। इनका घर कहाँ है चाचा? सुमेरा ने थोड़े तवक्कुफ के बाद पूछा। तेरी सहेली है न गोगी, इस गली में इसका मकान है, पर तू क्यों पूछ रही है? खुशिया ने बताते हुए पूछा। बस ऐसे ही। गोगी ठीक है ना चाचा? सुमेरा ने बात को टालते हुए पूछा। हाँ पुत्र, वो बिल्कुल ठीक है, अगले महीने इसका ब्याह है। खुशिया ने बताया तो सुमेरा चौंकते हुए अपनी जगह से उछली। अच्छा, इसने हैरानगी से लफ्ज अच्छा को लंबा खींचा। हाँ पुत्र, खुशिया सुमेरा के उछलने पर हंसा। मेरी बचपन की सहेली का अगले महीने ब्याह है और मुझे मालूम ही नहीं। इसका लहजा शिकायती था। पुत्र, वो कौन सा पढ़ी लिखी है जो तुझे खत के जरिए बताती? अब आ गई है तो मिलकर गिले शिकवे दूर कर लेना। खुशिया ने सुमेरा के उछलने पर हंसा। खुशिया ने कहा तो इसने मुंह बनाते हुए कहा। वो तो मैं करूंगी ही। खुशिया इसके यूं मुंह बनाने पर बेअख्तियार हंस पड़ा। अब सुमेरा ने दोबारा बग्घी से बाहर देखना शुरू कर दिया। गोगी के तस्करे से इसे अपना धुंधला बचपन याद आ गया। वो और गोगी गांव की गलियों में चहकते हुए खेलती थी, खेतों में बनी कच्ची सड़कों पर दौड़ती थी और अक्सर इन कच्ची सड़कों पर फिसल भी जाती थी। बीते बचपन ने इसकी यादों पर बसेरा किया तो वो बेअख्तियार हंस पड़ी। वो हवेली पहुंची तो इसका बाप चौधरी नवाज और बूढ़ी दादी जमीला बेगम हवेली के सदर दरवाजे पर इसके इस्तकबाल के लिए खड़े थे। चौधरी नवाज ने रवायती जमींदारों की तरह बोस्की की कमीज, कोरे लट्ठे की शलवार और कीमती बास्कट जेब तन कर रखी थी। सर पर ऊंची पगड़ी और पाँव में तिल्लेदार खुसा था। चौधरी नवाज की नोकदार ऊपर को उठी पुरगुरूर सेहतमंद मूछें थी जो इसकी शख्सियत को खासा बारूद बना रही थी। बरसों की जुदाई में सुमेरा जब बाप से लिपटी तो आंसुओं की बरसात शुरू हो गई। चौधरी नवाज की आंखें भी बरस पड़ी। सुमेरा इसकी अकलौती बेटी थी। माँ इसकी बचपन में ही गुजर चुकी थी। इतनी बड़ी हवेली में सिर्फ बाप और दादी इसके अपने सगे थे। दादी से गले मिली तो दादी इसे जोर से पींचकर जोरों कतार रोने लगी। जब काफी वक्त गुजर गया तो चौधरी नवाज अपनी माँ जमीला बेगम से मुखातब होते हुए बोला। चल बस कर अम्मा, अब ये यहीं रहेगी। जमीला बेगम ने इसे खुद से अलहदा किया और इसका चेहरा लरजते हुए होंठों से चूमने लगी। फिर ये छोटा सा काफिला हवेली में दाखिल हुआ। हवेली बहुत शानदार थी। हवेली के अंदर दाखिल होते हुए खुला कुशादा सहन अपनी मिसाल आप था। खाना चौधरी नवाज, जमीला बेगम और सुमेरा ने इकट्ठे ही खाया था। सुमेरा ने एक बात नोट की थी जब से वो हवेली में आई थी। इसकी दादी जमीला बेगम बिल्कुल खामोश थी। खाने की मेज पर वो वक्फे वक्फे से आंख चुराकर सुमेरा की तरफ देख लेती थी। खाने से फारिग होने के बाद वो अपने कमरे में आई। इसने बैग से बारीक लॉन का सूट निकाला और इसे तब्दील करने के बाद कमरे की अकलौती और बड़ी सी खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई। खिड़की के 4 लकड़ी के फट थे जो 2 अंदर की जानब और बाहर की जानब खुलते थे। बीच में लोहे की सलाखें लगी हुई थी। रात ने अपनी स्याह चादर हर तरफ तान ली थी।
لیکن چاند کی روشنی نے رات کی سیاہی کو کافی کم کر دیا تھا۔ سمیرا کھڑکی کی سلاخ کو تھامے کاشف کے خیالات میں کھوئی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں کاشف کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ وہ صبح کا انتظار کر رہی تھی تاکہ اپنی سہیلی گوگی سے ملنے کے بعد کسی بہانے سے کاشف کے گھر جا سکے۔ چھن چھن کمرے میں پائل کی تیز آواز نے اسے کاشف کی یادوں سے باہر کھینچا۔ اس نے چونکتے ہوئے ارد گرد نگاہیں دوڑائی اور پھر گھومی، مگر کمرے میں اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ چھن چھن ایک مرتبہ پھر اس کے کانوں میں پائل کی آواز گونجی۔ وہ کھڑکی کی سلاخ چھوڑ کر حیرت سے ارد گرد دیکھنے لگی۔ کمرے میں پائل کی چھن چھن کی آواز تو آ رہی تھی، مگر وہ آواز کہاں سے آ رہی تھی؟ یہ جاننے سے سمیرا قاصر تھی۔ اچانک اس کی نظر پلنگ والی دیوار کے پاس پڑی تو اسے اپنا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رکتا ہوا محسوس ہوا، کیونکہ سمیرا کو دیوار پر ایک سایہ نظر آ رہا تھا جو کسی عورت کا تھا، مگر اس سائے والی عورت کا وجود کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ خوف نے ایک دم اس پر بسیرا کیا اور اس کا پورا جسم پسینے میں نہا گیا۔ چھن چھن ایک مرتبہ پائل کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ دیوار سے عورت کا سایہ ایک دم غائب ہو گیا تھا۔ اب اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے کمرے میں کوئی عورت پیروں میں پائل پہنے ٹہل رہی ہو۔ سمیرا نے دوپٹے کے پلو سے ماتھے پر آئے پسینے کو صاف کیا۔ پھر سمیرا نے ایک حیران کن منظر دیکھا۔ اس کے کمرے کا دروازہ کھلا اور پھر بند ہو گیا۔ پھر اس نے کھڑکی کے ذریعے باہر برآمدے میں جو منظر دیکھا، اس نے اس کے جسم میں خوف کی ایک لہر دوڑا دی۔ اس کے کمرے کے باہر بنے برآمدے میں ایک لمبے بالوں والی عورت اپنا منہ صحن کی طرف کیے کھڑی تھی۔ اس عورت کی پیٹھ سمیرا کی طرف تھی اور اس عورت کے ارد گرد سفید روشنی چھائی ہوئی تھی۔ اس عورت نے گردن گھما کر سمیرا کی طرف دیکھا تو سمیرا کو حیرت کا ایک شدید جھٹکا لگا، کیونکہ اس عورت کا چہرہ ہو بہو سمیرا جیسا ہی تھا۔ سمیرا ابھی چیخنے کا ارادہ ہی کر رہی تھی کہ اس کے کانوں میں تیز پھنکار کی آواز پڑی۔ اس نے دیکھا ایک کالے رنگ کا سانپ کھڑکی کی سلاخوں میں سے ایک سلاخ پر لپٹا ہوا تھا۔ سمیرا چیختے ہوئے تیزی سے پیچھے ہٹی۔ سمیرا کی چیخ سے اس سانپ نے اپنے بال سلاخ پر سے ڈھیلے کیے اور باہر برآمدے میں جا گرا۔ سمیرا نے کھڑکی کے باہر نظر دوڑائی تو لمبے بالوں والی اس کی ہم شکل عورت بھی کہیں نظر نہیں آئی۔ سمیرا کی چیخ کی آواز باہر ٹہلتے ہوئے پہرے دار بورے اور بشیرے کے کانوں میں بھی پڑی تو وہ تیزی سے سمیرا کے کمرے کی طرف بڑھے۔ یہی نہیں، چودھری نواز اور جمیلہ بیگم بھی اپنے اپنے کمروں سے باہر نکل آئے تھے۔ وہ بھی سمیرا کے کمرے کی طرف بڑھے۔ کیا ہوا سمیرا پتر؟ جمیلہ بیگم نے ڈری سہمی سمیرا کو گلے لگاتے ہوئے پوچھا۔ وہ دادی، ڈر کی وجہ سے سمیرا نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ میں نے ابھی کمرے کی کھڑکی کی سلاخ پر ایک سانپ کو لپٹے ہوئے دیکھا۔ سانپ؟ ڈر کی وجہ سے جمیلہ بیگم بھی ہکلائی۔ جی دادی جان، سمیرا نے جمیلہ بیگم سے لپٹتے ہوئے کہا۔ بورے بشیرے، اس سانپ کو جلدی سے ڈھونڈو۔ چودھری نواز نے باری باری بورے اور بشیرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جی چودھری صاحب، دونوں نے ایک وقت ایک زبان ہو کر مودبانہ لہجے میں کہا۔ وہ سانپ باہر برآمدے میں گرا تھا جب میں چیخی تھی، سمیرا نے مزید بتایا۔ تو بورا اور بشیرہ اسباب میں سر ہلا کر کمرے سے باہر نکل گئے۔ شکر ہے میرے سونے رب کا کہ اس سانپ نے تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا، جمیلہ بیگم نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا۔ چودھری نواز کمرے میں رکھی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ گیا تھا۔ یہ تو اماں ایسے ہی ڈر گئی ہے، بیٹی یہ چودھری نواز کی ہے اور خواہ مخواہ اتنا ڈر گئی۔ چودھری نواز نے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے خفا لہجے میں کہا۔ ہر کسی کے سینے میں تیرے جیسا پتھر دل نہیں ہوتا۔ جمیلہ بیگم نفرت سے چودھری نواز کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ چودھری نواز منہ سے کچھ نہیں بولا۔ اس نے خوشیہ کو اپنے کمرے سے حقہ لانے کا کہا۔ جمیلہ بیگم اور سمیرا کمرے میں موجود پلنگ پر بیٹھ گئی تھی۔ سانپ کے چکر میں اپنی ہم شکل عورت کا منظر اس کے ذہن سے ہی نکل چکا تھا۔ خوشیہ نے حقہ لا کر چودھری نواز کے سامنے رکھ دیا اور وہ حقے کے گہرے گہرے کش لینے لگا۔ اسی وقت باہر صحن میں ایک مردانہ چیخ کی آواز سنائی دی۔ یہ تو بشیرے کی چیخ لگتی ہے، چودھری نواز نے اپنی نشست چھوڑتے ہوئے کہا۔ جمیلہ بیگم اور سمیرا بھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ چودھری نواز باہر صحن کی طرف تیز قدموں سے بڑھا تو خوشیہ، جمیلہ بیگم اور سمیرا نے بھی اس کی پیروی کی۔ باہر صحن میں چھت کی طرف جاتی سیڑھیوں کے پاس
बशीरा जमीन पर गिरा तड़प रहा था और बूढ़ा इस पर झुका हुआ था। क्या हुआ इसे? करीब पहुंचने पर चौधरी नवाज ने पूछा। बूढ़ा तेजी से उठ खड़ा हुआ। चौधरी जी, इस सांप ने बशीरे को डस लिया है। बूढ़े ने बशीरे के पांव की तरफ इशारा करते हुए कहा, जहां सांप के कांटे का निशान था। बशीरे ने अब तड़पना बंद कर दिया था। इसका जिस्म अब साकत हो चुका था और इसके मुंह से झाग बहने लगी थी। कहाँ गया वो सांप? चौधरी नवाज ने घसीले लहजे में पूछा। पता नहीं चौधरी साहब, लगता है छत की तरफ गया है। बूढ़े ने कांपते हुए लहजे में बताया। तो ढूंढो इसे, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जहां नजर आए बंदूक की गोली से इसका सर उड़ा देना। चौधरी नवाज गुस्से से बूढ़े को हुक्म दिया और फिर खुशिया की तरफ देखते हुए बोला, तुम भी जाओ इसके साथ। जी चौधरी जी। खुशिया ने इस बात में सर हिलाया और वो दोनों, बूढ़ा और खुशिया, सीढ़ियों की तरफ बढ़े। थोड़ी देर बाद इन दोनों की वापसी हुई तो वो खाली हाथ थे। चौधरी जी, ऊपर तो वो सांप कहीं भी नहीं है। खुशिया ने हारे हुए लहजे में कहा। तो क्या इस सांप को जमीन खा गई या आसमान निकल गया? चौधरी जी, अगर आप हुक्म करें तो पास की जोगियों की बस्ती से मैं वहां से जोगी को लेकर आता हूँ। वो आसानी से इस सांप को पकड़ लेगा। खुशिया ने हिकलाते हुए बज़ाहत चौधरी नवाज से मशवरा पूछा। सांप खतरनाक लग रहा है, कहीं वो किसी को नुकसान ना पहुंचा दे। चौधरी नवाज ने इस बात में सर हिलाते हुए गहरी सांस ली। तुम ठीक कह रहे हो खुशिया, तुम 2 घोड़े ले जाओ और जल्दी से नारंग जोगी को ले आओ। चौधरी नवाज ने कहा तो खुशिया इस बात में सर हिलाते हुए घोड़ों वाले कमरे की तरफ बढ़ गया। और बूढ़े, तुम बशीरे की लाश को इसके घर पहुंचाने का बंदोबस्त करो। चौधरी नवाज ने बूढ़े से मुखातब होते हुए कहा तो बूढ़े ने भी इस बात में सर हिलाया और बशीरे की लाश की तरफ बढ़ा। अम्मा, आप भी और सुमेरा पुत्र, तुम भी अपने अपने कमरे में जाओ और दरवाजा अंदर से बंद रखना। इस सांप का काम थोड़ी देर में तमाम हो जाएगा। चौधरी नवाज ने जमीला बेगम और सुमेरा से मुखातब होते हुए कहा तो वो दोनों अपने अपने कमरों की तरफ हो ली। सुमेरा ने अपने कमरे में आने के बाद कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। वो जैसे ही सीधी होने लगी तो अचानक पर्दे के पीछे से निकलकर किसी ने मजबूती से इसके मुंह पर हाथ रख दिया। सुमेरा ने डर कर तेजी से इसके हाथों से निकलने की नाकाम कोशिश की, मगर पीछे खड़ी शख्सियत के हाथों की गिरफ्त बहुत मजबूत थी।